ariko nashaka kubaza kintu kijanye na corruption. Kimwe mu bintu nibaza ko bishobora kuba bifite impact nini mu buzima bw'igihugu canke mu buzima bwa misi yose. Mwebwe nk'abakozi b'Imana umuzice ijambo ry'Imana rivuga kandi mufasha n'abantu benshi, mudisubira qu'est-ce que c'est la corruption? Mbega umukristo bifatamo gute? Ndiko ndavuga gutya kuko hari igihe bishika ugasanga hariho amadeba atandukanye, mwe bakavuga bati iyi ni corruption, indi si corruption, hakabaho kuzazanirwa abantu bamwe bamwe. Mwebwe nk'abakozi b'Imana mukivuga kwiki? Murakoze. Ngomba mudusigurire gato, hariho ishizemo Refus de la Croix. Nagomba mukidusigure neza, munashaka kwitwa ko akijijwe kandi akabona kumengo aragerageza, ariko mwavuze ko umuntu ashobora gusanga kubera ahantu Imana imucishije wakabyita ko ari ibigeragezo ariko ari umusaraba uri kurakora. Nagomba mukidusigure neza. Hamica kabiri gihuriranye n'amatemonyaje yabaye ukuntu le passé ishobora gukurikirana umuntu, donc n'uruvyaro rwiwe. Hama pasteur yacishijemo ko abavyeyi selo ivyo baciyemwe bashaka kugaruka kuvugana n'abana ko ibyo baciyemwe Imana yabababariye. Nta kindi kintu cokogwa kugira iyo passé yabo y'abavyeyi ntikwirikirana abana. Murakoze. Hari ikibazo kivuga ngo abantu bitwa abakristo ni benshi ariko ibi byamwa canke impact yabo ntigaragara. Ni kuki? Rero havuzwe ibintu byinshi ariko mu ncamake none ni kuki? Ariko nanifise ikintu nobaza, hari uruhara mubona mwebwe nk'abantu Imana yadushize imbere nk'abigisha, hari uruhara mubifisemo? Twebwe nk'abakristo babigishwa hari uruhara tubifisemo? Murakoze. Uko turi kuba abakristo bariho ariko impact yabo ntigaragara. Nico cyari kihari kububaza ikibazo kivuga ngo ni kubera iki. Rero muri byinshi byavuzwe twofata kari kubera iki muri bibiri mu ruhande rw'abigisha hirya no hino mu ma denomination atandukanye, hari uruhara babifisemo? Twebwe nitwe tutumva canke nimwe mutatubwira ukuri? Murakoze. Nashaka ahantu uwo data yavuze kuko Bibiliya y'ahantu mvuga ngo nzohora ibigabitanyo bya ainsi de suite jusqu'à la 3e voire même la 4e génération. Ahantu kweri turagomba kubwinuze kuko ari abantu bagira ngo ngo kubera byanuzeye, donc ama malédiction familiale. Est-ce que réellement umuntu yaramaze gukizwa? Donc harabuza ngo none giye kandashikira umugisha gabaje batereka no kubera batije n'ibyo basoko n'ibiki ahantu bimeze gute? Akabazo ka kabiri ninduze, hari abantu b'abakomisiyoneri baranga ibi na biriya ni icyaha. Hariho n'umuntu agira ati bo mviriza rero nshuti yanje wewe uze kuvuga yuko twagurishije aya kugira ngo tuze kuronka ibyo kandi n'abakiriso bakabijamwe. Mwaduha umuco kuri icyo. Muri ko muratwigisha icerekeye les obstacles du salut, mwavuze icerekeye le passé. Marafise ukuntu bakibagije naje nico nyene ariko hariho de précision ngomba gushiraho. Nkuko mwene data bivuze ijambo ry'Imana yavuga ko abana bazohogwa ivyaha by'abavyeyi babo gushika kurunganwe kanaka. Ariko kandi Ezekiel 18 naho aratubwira ngo umuntu nibazohanirwa icyaha ciwe. Arana ijambo ry'Imana yanavuga ngo nimuze mwongere gucira umugani Abisirayeli yuko abavyeyi bajya ibitumbwe hakazigurwama amenyo y'abana, ariko asigura ko umuntu ari wazohanirwa icyaha ciwe yakoze. Hama hanyigisho tugenda turaronka aho bakubwira bati ibintu vya karonda, hariho karonda Pasika kamere
bishobora gutandukana n'ibyerekeye ibyo tubwirwa ko basogokuru bashobora kuba baracishije baragiriye mu by'uburozi n'ibiki ko ibyo bintu rero bishobora gukurikirana abana rero twe tukabaza tuti bakavuga ati nimusenge habe iyo rupture si réellement nimba bishobora gukurikirana abana bisengewe iyo rupture iraba une fois pour toutes ku buryo uvuga uti guhera uno munsi ndidegembye cyangwa uko tunigana n'icyaha tukama tuko turondera ubushobozi bwo kunesha icyaha gushika tuzoshike mu ijuru nico naco nuko mutwishure muzamukoze nariko ndabaza ko umwe wese yishura ibimuraba canke ku kibazo cyose ico numvise kindaba cyane ni ca Dr. Bosco Dr. Bosco mugabo ni caro passe ni pastor yacigishije mugabo umuntu yovuga ico atahura yabajije rero ati ku byerekeye l'impact de la société y'ubukristo kubera iki ari ntoya canke ubundi irahari haturi ngaha kubera abakozi b'Imana bakoreye Imana iyi ni impact ntituri bake harubatswe n'amashuri barakoreye Imana ibintu biraboneka ko hari ikintu cyakoretse mu gihugu ubwo kubera iki presente mubu ibyo bari bitoya none ni bandayise mu ruhara nabimbere babigisha nimba aribo nuruhe canke nitwe tutumva bigishwa kandi icyo kibazo nticyoroshe mugabo rero tubifise mu ruhara twese je nimba mwankurikiranye ibyo navuze mbega mvuge mpagaze nibyo byiza jewe nari natanze inyishu uko bakimpa ijya suje ujya murongo narawubonye canke mbwe ko nawuhawe ndabona yuko ikibazo ari amazi bamwe bavuze bati rezo sont mauvaises ngo bitera igihugu uburambu hajya kugira ngo sosiyete ibintu bihinduke ndumva ko abiyumviriye yiteme cyangwa niyo twari turaganira abenshi bumva bati abakirisu bakwiye kuba umunyu kandi nivyo bakaba umuco aho bakora hagira impact bagashinga intahe ariko icyo ni uruhande rumwe hari ibindi birengeye ibyo umuntu akora ni ibintu by'ubushobozi bw'impemu bw'ako karere bisigura ngo abakozi b'Imana cyangwa ndongora amasengesho kenshi hanyuma nkabwira nti nimudusengera igihugu nkumviriza rimwe n'abasenga abari ngaha murantunga siniko ndabavuga nawe mugabo nkumva bamwe nta bwenge bwinshi bakoresha vya bibazo biduhanze ntacyo babivugako ntacyo babivuga si ikibazo uracyari cyo aho rero uruhara twese tubifitiye ubwa mbere abarongozi ni ku byerekeye inyigisho dufate zikora ku bibazo n'icyo abakirisitu bukora mugabo barigisha abakirisitu gusenga niba batije gusenga barenda kubwira sengera ikiniki do a z iyo ndabaye amasengesho arimo hano bwa ntituje muri tepe hariya kwigisha hari aho tubabwira ati ibi nibi mwago tepe ni gukora none jako namwe ni kuvuga uruhara rero rw'abarongozi ni uko abantu bakwiye kwigishwa n'amaseminari nk'aya kagwira temi kanaka igafata umwanya muremure ni gute abakristo n'ubushobozi bafise vyohindura mu gihugu hajya abakristo n'ubushobozi bw'uruhemu bokorana igihugu umuntu wo muri Suisse yitwa Jean Schwab mu ntambara y'isi yose igira kabiri yagiye kuri frontiere ya Suisse asengera Suisse ngo ntambara ntishike muri Suisse kandi nabaza no kutarashikayo nabo hobwe yuko ubushobozi bw'amasengesho bushobora kugira ikintu bihinduye mu kirere ku buryo n'izimviye by'abarongozi biba influence hajya nuko mwajya mu maseminari atacapfamo ukumva ko ibyo batevye ko bitagira akamaro bisobanura ngo abakristo n'abakozi b'Imana tuzi mu ruhara twese abigishwa n'abigisha bamwe ntibaplika
ntibigeze bizera yuko bose ibintu bigahindurwa mu gihugu cyangwa abantu mu kibano. Abandi nabo ntibavyigisha ngo babikore ko ngira bigisha kuja mu ijuru gusa mugabo utarashikayo aho duciye twari kuhahindura. Ese abahezakira hanyuma nujya yavuze ngo lo passé kubishobora gukurikirana abana. Icyo ni ikibazo umenya ni kimwe naho gifise utuntu dushamitse dutoya mugabo ni kimwe. S'il vous plaît, le passé jewe ngomba mvuga ijambo ry'Imana bivuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu, muriko murankurikira, ngo nta rubanza ngo aba acitse icaremwe, ngo kandi ibya kera birabigize niyo nyishu nuba. Kubera iki? Le passé, aba bantu bose bagenda barabaza ibibazo nk'utwo usanga ari ubwoba naturellement, 80% n'ubwoba ingene babayeho. Mugabo ikintu gishobora gufasha umuntu w'Imana azi ko ari muri Kristo Yesu ni ukumwizera kandi akamenya ko yamuhinduye, akamenya kandi ko ari caremwe kigizende gisha. Niko novyishura jewe. Hanyuma kandi ingorane zikunda kubaho n'abantu bakunda guhagarara kuri le passé, jewe data yarameze uku, sokuru yarameze uku, yega nawe atabahagaze ku bintu bagiriyemwo. Hari n'abantu birata, ndimurumva abantu bavuga imiryango yabo ngo je ndi munaka, ngo nkoze kwishavu dufise ngo nubugeza ngo ndakwica. Donc kahise le passé ugasanga iracyafise influence. Ndagomba ndababwiye, iyo umuntu yinjiye mu maraso ya Yesu akinjiramwo neza, kiretse utinjiyemo abacitse icaremwe kimeze gute gisha. Yesu ari muri wewe nawe uri muri we, uri ishami riri kuri Yesu. Hanyuma nagomba nishure ku kabazo ka mbere kabajijwe na madamu Dr. avuze corruption mugabo ari utuntu ataspecifiye. Nanjye ngo ndakubaze quels sont les débats, utu débat bavuga n'utuwe kugira tucishure tugomba tumvirize ngene bamwe bagira débat n'abandi bagira turafise ico tukivuga ko muga twumve natwe utu débat bakunda kuvuga. Muhe microphone. Murakoze. Mu bisanzwe hariho igiturire. Tuvuze igiturire abantu barashobora kumva tuvuge nk'ubu ngiye kurondera ikintu ntemerewe hanyuma ndatanze igiturire barakimpaye, ariko ushobora no kuba ari ikintu wemerewe hanyuma bakakikwima bakakubwira ati uteza gutanga iki kugira ngo ukironke. Muri ico gihe uri umukristo ukora iki? Canke ugasanga harabaye tuvuge nk'ibintu by'amamarché ibintu by'amasoumission canke amaoffre canke mwibarabara bagufatiye mwikosa akavuga ati hako manuka ibujumbura kumbure bafatiye mwibarabara ngaha hakumanuka ibujumbura nkagaruka gutora amadokima ntaco Imana izobirayoramwe n'ibindi vyinshi. Nashaka mukore kuri ayo mantuze ya yose, kuko hari umuntu akubwira ati je nasoroye natanze agafana kame mu muntu yampaye iki kintu nanje hamwe tukakita agafana, handi ubundi akavuga ati iki nigiturire, ubundi akavuga ati nashimye, ubundi amazina menshi. Modufasha mu mavete ngira ngo pasteur aza kutwunganira. Corruption ni icyaha, quelle que soit la forme, c'est un péché. Nta mukristo n'umwe yitirirwa izina rya Yesu agakiza. La corruption c'est un péché, car c'est un virus yajya ni ikintu mbere conona n'abantu no mu mutwe no mu ngeso no muri comportement. Usanga umuntu agira corruption ari umuntu
usanga ari umuntu vraiment avuwe yo gukora n'ibintu bibi, parce que azi ko naho yogikora aca atanga amahera canke akagura ico kintu. Bon, hariho rero ikintu novuga gitoya ku mukristo. Corruption, hariho abantu bagenda bakagura ngo umpe iki kintu ndazi ko ntakimerita, ukaca utanga amahera, sibyo? Ukaca ukigura, mbere bamwe bakaca kuvuga ngo n'umugisha nahezaga, Imana yampezagiye, wari yatanze igiturire. Ndamubwira nti ikosha ryandike ngende kuri hamande c'est tout, ngumane agakiza kanje. Ega bajye nibazogaruka kugutwenga. Hari aho twiyumvira mbere twebwe nk'abantu b'Imana, ujya muntu mbega agarutse kwihana mu ishengero akaza nk'umukristo mushasha akaca ahura na wa wundi yamuha igiturire, bica bigenda gute? C'est grave. Reka mvuge basi ku bakozi b'Imana, jewe tugahura n'uwo nahaye igiturire aje kwihana, aje gupfukama, iryo si isanganya. Ahasi n'abagize isanganya rikomeye. Nagomba mvuge nti agakiza, le salut, ni ikintu kiri très cher. L'auteur wako murabizi ko yabanje kuja kudupfira igorogota. Aka gakiza gafuhirwa impande zose. Umukristo nicyo gituma agira intambara. Ndaza kuvuga kuri cy'umusaraba, abataratahurikira nicyo ari cy'umusaraba. Umusaraba ce n'est pas le bois. Muravyumva abantu b'Imana, ce n'est pas le bois. Umusaraba ni ikintu kiri incarné, la signification incarnée dans la croix. Yesu yavuze ngo ushaka kunkurikira nagirende yiyanki, yikorera iki? Umusaraba wiwe. Murabyumva neza? Nitworohewe kuko nitegeko na Yesu niho yaciye. Mugabo niyo nzira dutegerezwa kugirande. Yesu yavuze ngo abayicamwo iyo nzira ifunganye ngo bangana gute? Ni bakeya. Ijambo nohera ko nuko ubukristo c'est la rigueur. Ndasubira mu bukristo c'est la rigueur. La rigueur contre toi-même. Et la rigueur contre le péché. Nababwira yuko persecution ni nziza na seduction ni mbi. Ku kibazo Dr yabajije, uno munsi uko tubona ibintu c'est parce que ni résultat de la séduction. C'est vrai. Nuko ko uno munsi isi twemera yaduhaye ikibanza dufise intebe twubashwe, resultat itegezwa kuba mbi que vous le voulez ou pas. Nta namwe muri Bibiliya handitse ko umukristo, le chrétien n'est rien autre qu'un militaire. C'est vrai. Ubukristo c'est la guerre. C'est vrai. Ubukristo c'est la compétition. Kandi intambara izohera Yesu aduhamagaye, niko vyanditswe. Sinoga kuri corruption, c'est clair. Mugabo ikimbabaje nuko abakristo benshi bagira corruption. Hari naho usanga n'umukozi w'Imana ari impliqué muri corruption. Tugaruka kuri rya jambo yavuga ati nta muntu azokwihana kuko yategezwa kundabirako. Nagenda babarire ubushobozi bw'umukristo c'est sa sainteté. Nuko yarakwiwe. C'est vrai. Magurutse abantu bakabona bati urya muntu vraiment ntaco tumwagiriza. Mumenye ko apagane nibo basuzuma harya. Umunyabyaha azokwitegereza bati ndakijijwe. L'évangile ya gatanu c'est ton comportement. C'est vrai. Nogomba nkasimba nkabiricuya ariko ivyo nkora bivuze ugwamo cyane
kugeza aho ivyo mvuga bitumvikana, parce que ce que je suis fait beaucoup de bruit, kugeza aho ivyo mvuga bidashobora kumvikana. Le refus de la croix, ntuze na deje asabye ati dusubiremwo le refus de la croix. Bon, bamwe bavuga bati ni umubatirizo wo mu muriro, kuko Yesu yavuze ngo uri nyuma, ntuze Jean Baptiste, uri nyuma yanjye azobatiriza muri mpwemu yera no umuriro. Évidemment, corruption kenshi iva kuko abantu batagomba umusaraba bagaca batanga corruption. C'est vrai, kuko ifo yuko mpagarara, si ntegerezwa gusonza ngombe nsonze, mugabo izina rya Yesu nirigirebe ntitukwe. C'est vrai, hari ibintu byinshi Imana ikora mu bugingo bwacu, kuko je nibaza yuko aho kw'Imana iguhomba wewe iraguhombya. Ntibimvira ko Imana itazokwapurika evre dokuwa igikorwa cy'umusaraba kitazogukoreka mu buzima bwawe kugira ngo Imana ntiguhombe. Nta mafasilite ariwo mu gakiza, uteza guca mu nzira y'umusaraba. Hariho ababiririmba akavuga rwose ukamengo biroroshe. Ce n'est pas facile. Paulo yavuze ngo vyose narabihevye. C'est vrai, kubw'ikibirengeye cyo kumenya nde Kristo. Muzindi ndimi ho yakoresheje ijambo riri hejuru cyane, mu Kirundi ntibyasobanutse neza. Ngo mbere biriya ngo navyumvira ko ari iki, ko ari shano. Amen. Abantu benshi barunda kubera ko Paulo na Petero binjiye no mu gisagara bari aho bita troublemakers, bari bese mu gisagara cyangwa mu muvurungano. Kubera iki? Ibisigaye binyegeye, abarozi n'abapfumu byaca bihaguruka bataravuga n'ijambo bagikandagiyeyo gusa. Nyaza ko abantu bimva ngo none byose byakoreka kubera iki, ngo none ngo ni kubera ngo bari bafise ubwa mbere bari umwe kandi bari mu bushobozi bw'Imana kubera bejejwe. C'était vraiment, ils étaient les pieds et les bras de Dieu. Izi ngwane zose dufise ukibaza babajije uyu nuko twagiye muri compromission, nuko twagiye twarehejwe tukemera. C'est vrai, biragoye. Mugabanye ubushobozi bwacu buri mu kwera. Ejo nabwiye abantu Shetani c'est une machine photocopieuse igitangaza. C'est vrai. Nimugabo Shetani ashobora gufoto, ashobora kuronka copy y'ukwera, ashobora kuronka copy y'ukuvugishwa, copy yo gusenga, copy y'ibyo. Mugabo Shetani ashobora kuronka copy y'ukwera. Niko nabwiye nimba l'arme fatale au diable, c'est la sainteté. Amen. Puisque ico umukinga azakoresha mu gitwa Christ likeness, kuba nka Kristo. Paulo nawe yavuze ngo ukwera no guhinduka kugeza ishusho ya Kristo yiforma muri twebwe. Wow. Donc nige nabwiye ni just twobigira ko amateatre abantu bakagwa hasi, abantu bagakirana mugabo Shetani aratinya kwera. C'est vraiment ça. Quand il n'a plus rien à dire, ni cyo kintu kibya Shetani kiti tais-toi. Amen. Kuko il n'a rien à dire, urejejwe. Ngayo ngingi utuntu maguye. Iyo cyose ni corruption. Nje gituma nagana nabwire umusaraba c'est vaste. En fait, ntushobora kuba fin ukigwa fin n'umusaraba. Ntushobora kuba gusena neza, gusenwa n'iranda y'umusaraba. Nanega murabona igiti kiri mu ishyamba ukagica, hanyuma bakagisatura imbaho, baca fa gushaka urwo rubaho barucisha mu mashini
rukaba neza, hanyuma agasiga bakagira hano ugasanga ntumenye nuko ari urubaho ku bantu babizi neza. Tout ça c'est l'œuvre de la croix. Ivyo ni ibintu bikomeye. Mbere mwe murabona yuko mu buzima bw'ubukristo bigenda bihinduka aho abantu baharira ngo yaye ngo twebwe turi beza mu ishengero iwacu, no. Qu'est-ce que tu montres? Ufise iki? Agakiza kawe nakahe? Ubukristo bwawe ukwera kwawe kuri he? Puisque c'est cela cyo nicyo gihambaye. Ariko urabona abigishwa baje kubatizwa muri mpwemu yera, murabibona baci baja muki je ndabita ko baci bagera mu matirizo w'umuriro nawo, baca batangura kugira abantu kubica, baca batangura kubomora, bakora mu miryango iwabo, babomora mu gihugu. Wumva habaye iki? Yesu yavuze ngo sinazanye urukundo, nazanye urwango, sinazanye amahoro. C'est ça. Umugabo iyo amaze kuba amahoro entre le monde et l'église, ça devient un problème. Uno munsi usanga umutwe tugira ngo ngurumva ngo nukwigishanya ubwenge ngo karaba, parce que un païen qui est là, nous dignitaire, mais c'est un païen, n'est-ce pas? Il est ici, mais c'est un païen. C'est vrai. Ce n'est pas le sacrificateur qui doit se courber devant le païen ou le roi. C'est le roi qui doit s'agenouiller devant le sacrificateur, n'est-ce pas? Mais le problème maintenant, c'est que le jeu est inversé. Turina makosa. Wewe wabivuze mu mvugo mbabarira amatwi. Turafise ingorane. C'est un problème puisque umukuru w'umunyabyaha akwiye kwihana, n'est-ce pas? Yihana kwande kubiherezi. Urabona neza wanijya jambo ati ntuze, il était très puissant Elisha, il était très puissant. Niyazokoroka, il ne sortait que mu gihe cy'intuza cy'umunsi mukuru w'Abisirayeli, nimubona ko z'ukwezi gusa. Il était rare. Nico gituma ntuza Namani yagiye kumuraba ati mubwira je muri Yorodani. Nagira ngo arasohoka ngo amazuba ageza hejuru. C'est en général mugabo katicoma kaza gafumagira gutya kuko n'umuntu w'Imana. Sinzi ko muranyumva. En fait, muze murabona hari ubushobozi twiyatse, nuko twebwe twikengereje. En fait, je nibaza yuko abantu kugeza ubu ntibaramenya attitude de Jésus. Bavuze ngo Yesu ni mwiza vraiment, n'umunyembabazi nyine. Nega nabwiye ikintu tuzoda tuja mu ijuru taratahura n'imbabazi za Yesu. Nico gituma mu ijuru muzosanga abantu mwagira ngo ntibagiyeyo. C'est vrai. Kandi mwiju muzosanga par contre hari abantu mwimvira ko bagiye muzohava musanga batariyo. Jésus est amplement bon. Amen. Cyana mbwira abantu reka kuja mu ijuru biroroshe. Ikintu kigoye n'ibisibo. C'est vrai. Ibisibo biragoye. Ko vraiment ibisibo benshi ntibabe. Kuko bizohezwa n'umuriro. Mugabo upfa ko ufise umutima wihana tuwaganyira usiyero. Hanyuma rero hashakora umusaraba. Iyo muri ko muraba ko mukunda umusaraba je hajya ndatwenga. Muvuze ko mukunda umusaraba cangira ntibasha abantu baramenye ico arico. Donc la DG hari ibintu kugira bihere mu muntu. Hajya Yesu aba ngo kwiyanka, le renoncement de soi. Nige nabwire nico kintu gikomeye, niyo devoir ihambaye, kuko umuntu naturellement ni egoiste. Umuntu abantu ko arigisha ijambo ry'Imana, uzo hari umuntu ko arigisha ijambo ry'Imana, uharure combien de fois
ashiramo moi. Na combien de fois avuga Jésus? Umuntu yigisha ngo kwizera ngo narizeye igihe kiniki ngo Imana ikora ibi. Agasubira ngo nigiri akavuga ibyo yakoze nkavuga nti umuntu arakwaye moi. C'est vrai. Hajya mu bintu byinshi niho wumvira abantu combien la maladie iyo maladie gera puisque iyi maladie yarinje cyane iyi ngwara ya honosoma doswa shetani ni nkozi ikiri gose umuntu aratizwa muri mwe yera shetani agacaza akinzamo le moi ukaza usanga umuntu yarigize igikoko ugasanga we yarahindutse Imana arisenga aho gusenga Yesu. C'est la glorification de soi. La croix ikubita le moi. La croix vide, il vide le moi muri jewe. Kandi kandi muri ndabwo kwacu umunsi umwe ikawacu umusaraba ni continuelle. Kuko kubisanzwe la sanctification c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Kandi sanctification tuyamamwo nico gituma bibiri Yesu yavuze ngo hahigwa abafise inzara n'inyota byo kugirana byo kugororoka c'est continuel kugeza rero ni cyitwa la sanctification finale niyo mwijuru mwanyumvise. Donc igikorwa cy'umusaraba rero c'est la sanctification uwo mukabishira muri conquête umusaraba urakonkera kwenda gukongerisa kandi akameremere burya umusaraba ugendura kubita umuntu avuga ngo je narasenga ishavu ishavu muri nature yawe rizo ukusenga ukusoma ijambo ry'Imana uko wihimana rizogenda riragirana rirahera. Donc umusaraba rero benshi acagomba guhunga umusaraba mugabo nk'uko karoro Imana igomba kwigisha abantu igukubitisha abantu kandi bakakurenganya ugasanga umuntu yaravyimbye ngo jewe sinzomuharira ngo jewe sinzongera. S'il vous plaît ugomba kuba umukristo mwiza uharira abantu batagusavye imbabazi. C'est vrai kuko guharira hajya muramo n'Imana je nibaza ko yari ifise ingorane kuva umuntu Adamu na Eva bacumuye Imana yasubiye kukumva amahoro mu mutima kugeza iduhariye kuko Imana ntiyasubiye kuruhuka. Imana yaje kurema umuntu ivyo yose kabiyeza neza kivuze ngo it is good siko ica iraruhuka sibyo none Imana yararutse kubera urushe oya hanyuma Yesu mwana hari yacavuga ati kuva rero abantu bacu Imana yasubiye kuruhuka ntiyasubiye kuruhuka isabato nico gituma Yesu yavuze ngo data arakora nanje ndakora yishuwa mubajije iby'isabato amen. Yesu azuse aje igikorwa nibaza ko Imana cigiti ndabariye harabayo uburyo bwo kuharira. Donc umuntu kugira ngo uwumve yashe sinumenya n'umuntu yo gukorera ikibi ngo ugaca uba victime kurusha wakigukoreye. Ifo kuharira abantu. Allez, take it easy. Hanyuma wimererwe neza. Donc igikorwa cy'umusaraba ni kwafina umuntu kumugira mwiza kumukura mu byo bintu byego umuntu ari ibintu bibi byinshi ibasha. Haraho Imana ibona ko ufise akamere ko gukunda amahera ufise cagisigo citwa ntuze ya mana yitwa mamo hari abakristo bibereka yari umuntu wakristo biba vraiment akiba adashobora kwihangana aronka abonye amafaranga n'ukuri nawe yamugurana adashobora kuyasubiza. Imana ikamwitegereza ati umuntu rero reka ndakwereke umusaraba ucukora baza kugira ngo uzabikore muto urakena kubita Imana igakubita kugeza aho igusubiza ku murongo. Haraho ari umuntu afise ubwibone sibyo Imana yafise ingene ikoresha umusaraba kandi uwo musaraba ntuzokora ibintu bikuryohera siko ngo ndagwaye kumbe Imana hari ikintu ikurarondera muri reka Imana ibanze ikorere niyaheza. Donc c'est ça l'œuvre de la croix ni ikintu cyambaye. Aha niho namambwira abantu ni s'il vous plaît mu rusengero huzuye ingorane nyinshi
hari uwakijijwe aje kurondera umugore imana yiwe n'umugore uwo jewe vraiment ndababara iyo umuntu abwiye ngo uraza ukizwe arakijijwe na Yesu ntiyari bwamushobore wewe niwe mushoboye rero uraza ukizwe tuzoca twubaka ça c'est ridicule je me permets le terme c'est ridicule jewe nabimenye sinamubatiriza vraiment akantu musivya ni nikora ibisiyo nagenda babwira yuko abasenga ibigwamana bari henshi c'est un problème utaje urondera Yesu ibindi byose ntaco buje kurondera abakristo ni benshi nibaza ko les priorités nuko aba priorité z'uno munsi dufise uruhara rw'abapasitori uruhara rw'abakristo mutubwira ukuri kose ikibazo kigoye mugabo twese turafitwe ibyo turi muri uno munsi turabifise mu ruhara twese n'abapasitori hariya baravyemera ariko namwe rw'abakristo murabifise mu ruhara mugabo dukwiye kwigisha ukuri kose nasanze hariho abantu turababwiye ukuri imana izobitubaza kandi ibintu bigoye manifestation familiale twagihejeje ibijya amakomisiyo ninde abaje amakomisiyo kubisanzwe n'akarorero jewe ngiye reka n'akarorero kwa bayerize nk'akarorero bagize ati okay tugiye kurangura imiti y'ama centre de santé hanyuma bati ko mwebwe muturangurira menshi ndaguhe 5 millions sivyo n'ibintu hari ushagira ati ego agashashira mu mufuko est-ce empêché oui c'est empêché c'est vrai namba uwo muntu agomba gutanga komisiyo kubera ibintu biratandukanye mbega ikintu ndekuriwe icy'ukuri kiwanje ni ikihe ndabwire ndabakarora gato ije kera ndabashinga inahe gato kugira nishuri iki kibazo narifise umuntu dukundana n'umuhungu akankunda niga mu yakabereza 95-96 hanyuma naragwara shakane nateza kugwara malaria ngwara malaria agaca agenda muri centre de santé privé ikoramo umuganga bazinanye bakundanye agaca agenda akanzanira imiti wumva iyo miti ntiyarishwe ni imiti yibwe murabyumva nkanywa iyo miti nkimva mugabo nkize ni iyi miti umuganga centre de santé sigwiwe iyi miti yaribwe imiti igurwa ngahe mwanyumva nkaca ngenda narakize nkaja kuriha imiti yari yandondereye mu bintu vya trisheri mwanyumvise ako niko gakiza rero urabyumva ndibuka ko twiga mu 10 bari ikibazo batangiye kukivuga tugasha twugara amatwi tukayugara gutyo kugira ngo twumve ikibazo cibwe ijambo gusa nibaza yuko abantu bataratahura que la valeur du salut c'est plus cher que ma vie muriko muranyumva quand je parle de vie n'ubuzima bwo mwisi busanzwe c'est plus cher que ma vie kandi muzabe mwumvira ngo hari ikintu Imana izobima vraiment eka abantu benshi abakristo benshi usanga bariko baratanga ibintu birukanga bagirane bategekanija bajana ama envelope bagirane barazibiye Imana barayibujije gukora ko no kubuza Imana gukora gusivya inzira z'Imana c'est ça gusivya inzira z'Imana
reka nje gushikana sasa hanyuma nzovuga vyumve c'est fini muronde abantu ko bazokwihana neza gute hanyuma acagira ngo reka tugende nibisanzwe n'ibya bindi birarekuwe bimwe twe hari iwacu c'est très grave uperishije akavuga ati ibyo ni ibyaha bacabona bati uyu muntu yarengeje ubwira muramurabe neza nico riko navuga rero d'abord faut savoir que kiza kacu c'est la rigueur vraiment la rigueur si je dois mourir pour Christ it's okay c'est vrai utarashika kuri rya jambo rya Esther abango no gupfa niba ari ugupfa ngirene mfe none kare uzokwamaho hari umuntu azoba umuzamu w'isi muri mwebwe umuntu yasezeraniwe n'isi ko azoyibera umuzamu atazopfa ninde gupfa kuri gusa n'abantu bapfa kuri gusa abantu bapfa ngeso kunywera ku gikombe Kristo yagize kandi yavuze ngo ni icubahiro kinini kandi yavuze ko tuzokinywerako aha ibi byose tubigira ingwara zo tuzifise kuko yamara sharindi ubwira bizogumuko nukuri sitani izozana remosi niyaza ko ibibazo byose ndabiciye ko Imana idufashe mu ijambo rimwe Moriye avec intelligence yavuze ngo mimi n'abakomisiyoneri n'icyaha abakomisiyoneri jewe leta imaze kubakura ubigize ça devient un péché c'est vrai ça devient un péché kandi kare sinzi nuko babikora birekuwe n'amategeko kuko umuntu yabaza ati nakuronkeye ugura iki kintu cawe umpaya umugabo bimaze ntumanuze bariya badamu ngira ngo nibo mukwishyura icyo kibazo neza kuko ikintu kitemewe n'amategeko ça devient automatiquement un péché none rero bene data n'agakiza facile ntikabaho c'est vrai nigateza kuba facile mumenye yuko abatwitangiye imbere ils ont souffert pour Christ kandi babita ngo babaye abahizi mu kwizera umva rero udahevye ivyo kurya vy'umwami mu gihe ca Daniyeli ça devient un problème mu gihe c'amahoro uheba ivyo kurya vy'umwami c'est vrai mu gihe c'amahoro uheba imeza y'umwami si ibibazo byinshi ni ku muntu yatanguye gushinga intahe yatubwiye insiguro y'amajambo agoye hari ijambo rero ryagumye naciye mfatira mu itango igice cya 6 aho bavuga ngo abana b'abantu ngo abantu batanguye kugwira mu isi ngo abana b'Imana barongoye abana b'abantu abakobwa b'abana b'abantu tukaba tuzi ko habaye irema rimwe mufashe muri iyo nsiguro y'amajambo agoye abana b'abantu n'abana b'Imana aho bitandukanira. Ndakengurutse ijambo ndongeye muri kino kibanza mbanze gukenguruka ukuntu mwiyumviye iyo teme muri iyi minsi nuko ndakengurukiye abantu babivyumviye ndakengurutse n'inyigisho nyene zatanzwe zitisunze idini ico ni ikintu ciza cane cyo gukenguruka kandi n'ubuhinga bwatanzwe bakoreshejwe mu kwigisha bwerekanye yuko atadini rigaragara byarimwe muri ivyo bintu mwavuze ukuntu ibintu bimeze mu gihugu kwaba abakristo n'abakristo ari benshi mugabe ivyamwa bigasa n'ibitagaragara nabifashe nk'uko twaba twavuze tuti mbega abakristo n'abakristo turi mu maki ari ikindi rero nariko ndashima mwavuze le fondement zo gushobora kugira igihugu ciza mwavuze ko harimwo la vérité irafise son contraire c'est le mensonge
nari nifuje ko noyikibonamwo muri les obstacles ajya mu obstacle mwarorevye pasteur mushiramwo mensonge naho turiko turavuga ngo ibintu bimeze ukuntu hariho ubundi muntu ashobora gucaza akatwereka ko ahubwo turi mu iparadizo kubera mensonge iri muri twebwe dushobora kuba turaba responsable canke abanyagihugu nyene canke tuvuga abakristo n'abakristo umukuru abesha bavuga ngo umwera uva ibukuru ugakwira hose tugize culture du mensonge nta terambere na rimwe tuzopfa dushitseko umubeshi akosha vyose ni wa wundi azohera umuroko akiri inkumi akamusambanya n'akari yubatse ni wa wundi azobesha ati ngurisha ibintu vyiza vy'imiti afise ibiri perime ni wa wundi etc agira amakosa yose ashoboka yari contribution ko mwogishiramwe muri iyo mensonge ikaja mu bintu vyishe hanyuma mwatanze umuti mwiza corruption ijana na mensonge nayo nyene corruption umuti wayo nuko tutayitanga utayitanze ntizubaho mugabo kubera wa musaraba mwatubarira ugoye erega ni mwatanze imiti ivanze n'ibibazo afite ni ico gituma tumuze ngo umuti ni Yesu canke Yesu ni senteze biba bihetse uwo mufise arahiriwe utamufise baye urumva jewe rero nagira nti avec ni mon humble contribution twumvikane twimange twite ibibazo uko vyitwa niho tuzoba turiko turavuga ukuri tutavyise uko vyitwa tuzozana umuti mubi pastor yigeze kuvuga ati nk'umuntu yoba aciyumvira ko ari umupastor akitwa ko ari umuhutu canke ari umutuzi canke ari umuki bayi yaragiye ahatwa nivyo mugabo twaba turenganije abapasteur ni twese turimo abigisha ukazobona abana ubitiranya n'abanaka bayi uburezi buragiye ukazoba umupolisi ugiye gucungera umutekano ngo bajye nibo ndaba abandi nabo ntakiriho kwa heri jewe navuga nti ukuri ibi twari no gushima mbere kuko aya ma séance ni make mwoyagwiza aha ntihabutse n'uwanse kuvuga kubera ujya musaraba mwatubwira goye kandi niyo twaramuka tubushoboye tuzoba dukize tuzokiza naho turi tugira amahoro ya Kristo ku kintu twize ca impact ubundi ikintu kija kugira impact kiva mu majambo kikaja mu bikorwa canke kiva muri brouillon kikaja kuri propre rero nashaka kubaza iyo impact muri societe iraba plan spirituel gusa canke iraba guheba gusa nta nico itwigisha gukora nabikuye ku buzima bw'umunyeshuri canke ku muntu akora akazi ka leta canke afise akorera privé du mois ukuntu usanga abantu twita kumengo agakiza ntibarakakira badusumvya integrite canke ugasanga umuntu yitwa umukristo ntafise gukunda muri we kugwiza umwimbu ugasanga la ponctualité ntacitubwiye ugasanga gukora ufise umwete wo kugira ico uzopresenta kiri exemplaire ntaco bikubwiye ko amajambo plutôt ibikorwa bivuga cane gusumba amajambo ni giki gituma umuntu atumva yo kwihutira cane kugaragaza ibikorwa ugasanga umukozi biramworohera cane kuvuga muri Luka canke muri Matayo mugabo gutonda kwisaha ico kintu caranse ugasanga umuntu kuraba ati uku kwezi ndagukoze neza nzoba nzanye umwimbu ungana gute kubera ikabo twifuza kubwira gakiza badusumvya gutonda kare ku masa donc kuba ponctuel kubera iki badusumvya umwete
jewe ahantu nize muri universite hariho bene data twigeze gupartaja ico kintu ndababwira nti ndababarire nta butumwa turiko turavuga mu gihe batubwiye ku ishuri gutonda 8h dushika 9h ukaca winjira ata ntebe ufise ugashika ukabomboranya intebe mu ishuri umwigisha akabanza gufata umwanya wo gupoza ukubanza kurindira kugira ngo wewe ubanze ubomboranye ibintu yicare wacerewe ni nta gakiza turiko turereka abantu mu gihe baduha devoir akaba atamusi n'umwe utegura expose ego narahejeje amashuri ndaja mu buzima busanzwe ndaja ku kazi kubera iki umuntu bamubwiye gutonda ku isaha ico kintu kimubera umuzigo mugabo ukaca usanga ikindi kintu maze kubona kidutsinda cane imbere y'abo bantu twipfuza kubwira ijambo ry'Imana ugasanga ibintu by'impemu tubiganira mu mwanya w'akazi canke mu mwanya w'ishuri ni giki turiko turabereka mu gihe umushaka kubwira ubutumwa uri kumwicisha ibikorwa kuko urumva utaye akazi ibyo mwari gukora ade abikoza ari umwe yaheza kubira icuya cyo gukora n'ibyo we wari gukora ukaca uja kumusomera ijambo ry'Imana byose bikaguma mu majambo atabikorwa bariko baratubonamo kuko jewe abo bantu tugeze kubiganira ikintu banyishuye bavuze ngo wewe ngo ukunzi isi cyane gusumba iby'ubugingo donc ngo amashuri n'ubwenge byaragutwaye gusumba uko wonezerererwa gukorana na bene data ugasanga umuntu ntazi na rimwe gucegwa kuri eglise canke muri repetition ya chorale mugabo ku kazi niwe bama biteze kwaza ibintu byose ufite icari urgent carenganye cakozwe n'abandi akaba ariho wewe agororoka gatonda ugasanga umuntu w'umuganga ari ku kazi on dirait ntazi camuzanye mugabo akacanezererwa no kuba yicaye ariko araririmba uturirimbo donc ngo ari amajambo usanga twitiza donc kwibya ibyamhemu byagutse ni byaguka mu mwanya w'akazi byaguka mu mwanya w'ishuri loto yo kubiganira ni ya yindi abandi twabicishije ibikorwa umukristo ikibazo umukristo akunda kuba akarorero eske aba yaraguye kuko jewe navuga nti mu ishuri d'abord faut que mba ponctuel si ntibikunda ko ntonda mu ishuri ntakwija amanote ico kintu muri jewe narumva umengo nkoze icaha kubera ko abakristo tutanezerererwa ko ari twebwe batanga ko akarorero kuko namba mfise akazi nkora nk'akarorero nkora nko muri usine akarorero mu kuntangwa k'akarorero ntibazovuga ngo nzi gusoma Bibiliya kuko nibampamagaye gusoma Bibiliya numva rero kugira ngo tugire impact cyane iki kintu cy'uko tuva mu majambo tugashira mu bikorwa kirakenewe gose sinzi ko tuvyigishwa gake sinzi ko babitwigisha tukabitahura nabi sinzi ivyo ari byo kandi ugasanga ikindi nkuko yabivuze le mensonge ntacitubwiye cyo ugasanga umukristo abonye abandi bakora muri désordre akora muri désordre nk'abandi kubera ko chef ntahari ndaza gucegwa quel impact ni kihe kintu uri kurakora kizoshobora kuzana impact kuko namba naho wobura umunyamwema uri kuvuga mu ndimi batumva izo nta nizo bakeneye kubera ko nta nizo bumva nyene mugabo kubera ikivyo batahura atari byo tugwiza ntonde ku masaha ntahe hageze ugasanga kubera ko chef atahari wa licence gutaha 15h30 tu rentres à 14h kandi ntunazo ni excusa nta n'ikintu cabaye parce que ngo ntiwafashwe ariko babandi dushaka kubwira gakiza nta kintu kimwe ariko baratwigirako rero ikibazo canje niki none ibi bintu vya vie chrétienne birabe by'impemu gusa nivyo murakoze no hava ndacibagira mu ncamake nadufashije cyane cyane twebwe ro pastora kuko sinzi ko hari igihe twagira ry'amateme
twavuze tuti umukristo ce qui compte si ibikorwa, ce n'est pas les œuvres. hariho n'irindi jambo ryanditswe muri Matayo rivuga ngo un chrétien est le sel du monde kandi il est la lumière du monde. Mu bantu rero iyo hariho abantu begamira ibyo gukizwa ntibatahure ni position wavuze y'ubuzi kwiga n'ibindi, bakaca babidisosiya nk'aho umenga ntaho bihurira. Ntitwokwemeranya nawe kuko umukristo mu kwama ivyamwa ubwa mbere bavuze bati akazi gatangura 7h30, il est là 7h30. Je narigeze kuba mu ishuri ahantu hamwe niga cycle supérieur cycle inférieur, hanyuma bakavuga bati hariho mbega bayita imwe mu gatondo ka kare bayita étude obligatoire matinale. Ijya étude rero ni bake bayigendamo baca baryama, mugabo hari itegeko rivuga ngo hariho étude matinale. Jewe nanje twari babiri, twari twasezeranye tuti naho tuzoba turi babiri dans la classe tuzora tufyuka 6h turi muri classe. Ega baradukurikirana les autorités bakagira ntuzeye bagazunguruka ishuri bagasanga nitwe turi babiri twenyene. À la fin de l'année baraduhaye agashimwe ko twubahirije amategeko y'ishuri, baca bankota elite kuri birete biranditse. Nibaza ko ari les fruits n'iki kintu bavuze cya integrite kirimwo. Hariho umuntu yibaza ngo integre no kuba integre mu bintu by'amagestion, amahera, ibiki, kugurana nawe ugasubiza. No, kuba integre kuba integre ku kintu cyose ujejwe gukora. Bivuga ngo wagize neza muntu wanje, umuntu ukwizigirwa mwiza, wizigiwe kuri bike nzoca ndaguha kugaba vyinshi. Ni ukuvuga ubwizigirwa n'ikintu do critère. Sinzi ko nishuye neza, ahubwo wadufashije wakoze mukobwa Imana iguhezagira. Ndavyita je m'excuse kubisanzwe nous sommes à notre peuple. Comment la rupture avec le passé ni yahe wewe wabajije ikibazo hariho le passé en tant que blessure. Uravyumva? Hariho le passé en tant que blessure. Il fait des effets psychologiques, émotionnels. Il choisit quoi même un comportement traumatique. Ça, c'est le domaine psychologique. Nous sommes en ndende. C'est très bien. Le passé, le passé en tant que blessure, le passé en tant que shetani aguma kwibutsa ivyo wakoze, aguma kwereka ko Imana itakwemera kuko wabaye mu bintu birebire. Na poince du doigt nuze Adonis yateguye ikibazo kuri le passé en tant que blessure. OK. Sinoja muri birebire mugabo nagombye guhagararaho kuri Kayini na Seti. Ça c'est purement théologique. Les recherches récentes muri archéologie biblique baratoye les restes ya bigatanya, barasanga ko batari abantu normal, byari bigabo muri livre de Enoch barabadekriva ngira ngo babuye haso bira. OK, hanyuma mugabo hariho amantuze ntusobanura cyo kimwe. Mugabo hariho pense ivuga yuko abana b'abantu rwari uvyaro rwavutse kuri Kayini, hanyuma abana b'Imana ngo uvyaro rwa Seti. Mugiye gusoma muzobona igihe batangura kwambaza Imana
hanyuma en certain temps habaho mariage entre abo kwa Kayini n'abo kwa Seti baca bavyara curieusement ibihume. C'est vraiment nuno munsi abantu b'Imana bicanganije n'abapagani ishingiro ryivanze mu isi riproduza abakristo spirituellement monstre. Nagomba ubwa mbere nkingurukire je nibaje ko yabaye complement Colombe aduhaye igihe twategura iki kigwa nibaza ko nari nashatse ko nibi byo bamo ariko ngira kumbura aduhaye icyiyumviro cyo tuma no hanyuma ahubwo hotegurwa inyigisho kuri iki kintu kuko dufite ikibazo kirekire. Murabona bivuga ngo muri umunyu w'isi umuco wayo mugabo kenshi abakristo benshi bafise ijambo ryo kumena umunyu w'ishengero bakaba n'umuco w'ishengero. Mugabo muri ko murasoma Yesu ariko aratanga amajambo yavuga ko abakristo barungitswe mu isi ntibarungitswe mu ishengero. Sinzi ko muri ko murankwirikira baswe ya madore tubona umuntu abo wikimazi mu ishengero na pastor akabavuga tuya muntu n'uwikimazi muri waje kukaza habaye wabaza umushefu wiwe ahubwo yatahubwo niwe muntu tuteje amagogo. Kimwe mvuga ari kibazo kirekire ugasanga ageze imbere y'abarongozi bo mu ishengero yo kunama agashika hasi ariko ahandi ugasanga ni ntagondwa imbere y'abandi bantu. Rero ndibaza ko dukeneye gusubiramo twiga neza ibi bintu kuko je nibaza yuko dukeneye gutahura yuko turi mu isi Imana ifise icyo itugomba ko ngaha ku isi dutegerezwa kugira impact nko twavyumvise. Rero nibaza nti turakwiye gusubira kwiga ibi bintu neza kuko niko ndarabwiye Daniel kintu cyamushingiye intahe sico yaragejwe mu ishengero mugani kintu yaramaze mu gihugu nibyo bage ba Yosefu icyatumye bashingirwa intahe si bikorwa bakoze cyane mu ishengero ahubwo nibyo bakoze mu gihugu. Nibaza rero ko cyo bicikwa kirekire kumbure ngira ngo cyo fatika ubundi mwanya none rero nagomba muri aka kanya duse n'abarangiza dave dusaba pastor n'ubu nyene ahave aze hanyuma ikindi naco ngaruke ko gato nibaza umushinga ntaye Rodolphe muki Jesse nibaje ko cyari kibazo ngira ngo ahubwo washatse ko ari contribution kandi twagomba dukenguruke kuri contribution mwatanze ariko kandi tubibutse ko ngira kubera ibishinga ntaye byagiye biratangwa abantu bishe baravuga ko bahora ari mboregwa ko muri ngira abantu baciye bumva kumenga gukizwa no guheba inzoga gusa si uko. Je nibaza ko umuntu ashobora guheba inzoga mbere adakijijwe birashoboka hari abantu batazinywa kandi batakijijwe. Dufashe rero ngo gukizwa no guheba inzoga je nibaza ko gukizwa ni Yesu mu bugingo bwa no guha ubugingo bwawe Yesu icyo nacyo kiri mu bindi nibyo nibaza kandi uko ni kuri kujya mu Imana uko nimba twigisha abantu ngo guheba inzoga niko gukizwa twatiko turabahenda. Umuntu yuzeba areba afata discipline ari nuzeba kugira ngo arabe ko yogwiza yobika amahera ariko je nibaza yuko tutovuga ko gakiza gafatiye kuri ivyo. Hakaba hari cyo mwumvise umenga abantu bagiye baravuga no kubera peut-être nawo nicyo cyari kibahanze gusumba ibindi ariko ntivyari bijya byonyene baje bamoriye sinibaza ko bihanga inzoga gusa n'ibindi byagiye bijyanye nabyo ubufumu yabuvuze n'ibindi byinshi. Iki kintu ndakivuze kubera iki ndakivuze kubera hari giye duteguye ivyigwa nk'ibi umenga abantu tugomba ko hari ucyayumva kumenga bahagaze ku kintu kimwe no sivyo aba bantu nibihanga inzoga gusa bihange n'ibindi bivuga ngo Yesu aje mu mutima wawe ntakura inzoga gusa n'ibindi biragenda. Yesu nashimye. None rero nagomba duhabe turangize ariko ikindi nagomba nongere ko imbere yo kurangiza kandi nariko ndakurikirana muri Bibiliya Yesu igihe yariko aravuga yavuze ngo hariho ibinati ngo hari ibyo mpemu bwiye wazoza kwishura. Sinzi ko munkurikira icyo niko ndavuga. Hari ibibazo tudashobora hari utubazo utudetaye twinshi dukemurwa na mwimira mutima w'umuntu. Mwimira wenyine ashobora gukimura mbere no kubibaza ngaho haba bitugora nyine tubigenza. Ariko umuntu afite mwimuyera je cyo bituma nibaza ko umukristo adakeneye gukura ngo bizure mwimuyera azokwamana ibibazo bitagira inyishu.
nibyo hari ibibazo byinshi bizokemurwa na mpwemu yera umutima w'umuntu. Mbere Yesu ari n'ahantu yavuze ati icyo gihe mpwemu niwe azobaha icyo mwishyura, ntiyabe yishyuye hakiri kare. Yavuze ngo muri uwo mwanya nyene mpwemu yera azobabwira icyo muri bwishyure muri ako kanya. Murumva ko na Yesu atatanze inyishu d'avance. Nibaza rero ko hari ibibazo byinshi bizokemurwa na mpwemu yera. Yesu nashimwe. Turabifuje kuzura mpwemu yera. Bibiliya ivuga ngo barangwa na mpwemu w'Imana bose nibo bana b'Imana. Dige jambo abana b'Imana ntirivuga l'enfant de Dieu, rivuga le fils. Ni kuvuga umuntu mature, umuntu yakuze. Dige jambo abana b'Imana hajya mu Baroma igice cy'umunani havuga ngo abarangwa na mpwemu w'Imana no bana b'Imana. Bivuga ngo umuntu azogera mpwemu yera mugata murongora. Ariko aravuga ngo nibo bana b'Imana, ariko aravuga nibo le fils, ni kuvuga abantu mature. Nibo barongorwa nande mpwemu yera. Rero nibaza ko hari ibibazo byinshi bizokemurwa nuko umuntu akarongorwa na mpwemu yera, azogendera kwishurira ugeze mwibarabara cyo ingene bo bigenza, ugeze imbere ya byari bari kurabaza ngo mbega ngaha no kwandika iki, mpwemu yera azomesha kubarira. Yesu nabahezagire. Iyo niyo nyishu nibaza ni mukure ni mumuzure mpwemu yera ni bazobabera inyishu ku bibazo bitandukanye. Yesu abahezagire. Nagomba dusabe ndo nyene pastor nkuko yatanguye ahakaza abashitsi, nagomba n'umwe naze hano ace ashimira abashitsi kandi yongere aca turangiriza kaze. Su kamwe muyera mwiri shengero tuma wamu liruva mwijuru wake muri twe. Nuko rero reka tugarukirize hano dukengurukira abashitsi bahire b'abatumire twatumiye kutugaburira ubutumwa bwiza, kandi turakengurutse n'abatumire twatumiye bakaza gufatikanya natwe kino giteramo cy'ijambo ry'Imana. None rero tutatebeje turabatubona n'intashyo bazotuganukirize hariyo baje bava. Turangize rero dusaba pasiteri hariya Nestori aje aza turagize Imana tuvyagurutse. Mwami w'abami Yesu Kristo, tugushimiye kuva muri cya gitondo turi hano, ingene wabanye natwe mu bikorwa byose mwami twatanguranye tukaba dusozeranye nawe. Nushimwe mpwemu yera ko wabanye natwe, nushimwe ko wagiye batwigisha, wafashije umuntu wese mwami, abaririmbyi, abigisha, abashinga intahe, ibikorwa byose wabibayemwo. Tugushimiye kuri uyu musozi twari hano, turasabye umuhezagiro w'Imana ujane n'umuntu wese agiye kuva hano, uraherekeza umuntu wese agiye kugenda, uramujana amahoro, umushikana amahoro. Dusabye umugisha kuri uyu musozi, dusengeye n'abakozi b'Imana bahakorera, umugisha w'Imana uzobamane nabo, urazobaha kugira ikiganza ciza, urazobaha mwami guhagarara igikorwa cawe, bahagarare mwami mu bushizi bw'amanga, uzobaha iherezo ryiza. Turabasengeye Imana n'ishengero barongoye, urakoze ujane natwe, duhe n'ijoro ryiza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.